untuk Wayan Matayasa di sini Okey, pagi ini kita akan bincangkan pasal Plan B oleh Master Sifu Zahid. Okey, siapa yang sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang kepada yang baru join dalam Eagle Group kita So saya harap grup yang ni akan memberikan manfaat kepada semua lah. So selamat datang. Saya nampak ada beberapa nama macam Chef Fazli, Hanan, Juwita, Julia macam tu. So selamat datang. So sebagai ringkasan, grup ini akan bimbing anda lah hingga you name it, nak berjaya sampai mana, sampai langit, sampai Pluto, sampai Marikh. So insyaAllah kita akan bantu dengan ada orang-orang yang lebih berpengalaman di bisnes Kangen ini. So kita ada training juga lebih kurang seminggu 3-4 kali untuk dalam Zoom. Sementara PKP ni kita tak boleh keluar untuk berkumpul. So manfaatkan training ni, join, gain ilmu. So bila you jumpa prospek atau customer, so you boleh salurkanlah ilmu-ilmu ni kepada mereka dan become your business partner. Jadi so sebelum tu saya nak menjemput kita punya presenter, Master Sifu Zahid. Okey, seorang bekas jurutera. Tadi berbual jurutera, lepas tu dia buat property. So kita akan bincangkan pasal plan B. So plan B untuk dia, bukan untuk dia, untuk semua orang. Apa plan B anda? Okay, kita dah kerja, ada yang dibuang kerja, ada yang kerja tapi tak cukup-cukup duit, ada yang macam-macam buat. So apa plan B? Takkan kita nak duduk di takut yang sama sampai mati. So hidup ni sekali, so gunakan dia as a enjoy the life. So how to enjoy the life with plan B. So kita ada plan A kita buat hari-hari lah, kita jual, kita kerja, kita ulang alik kerja. So daripada plan A ni kita nak tukar kepada plan B, atau yang dah ada plan B sini tapi kita nak improve the plan B yang kita dah join ni. So siapa yang dah baru join business Kangen ni, okay, it's a plan B, it's a good plan B, tapi how to gain more on plan B business. Jadi tanpa buang masa lagi, saya persilakan Master Sifu Zahid untuk berkongsi plan B ni. Dipersilakan. Terima kasih Master Sifu Saiful, terima kasih, welcome, selamat datang, selamat pagi kepada anda semua. Yang jauh saya tengok di sini Pak Wayan dari Bali ya. Ada dari Singapura, ada dari Singapura juga dan pada seluruh Malaysia. So welcome ya. Tajuk kita pada pagi ini ialah Do you have plan B when sailing into the storm? Dia tajuk dia bahasa Inggeris ya, tapi dia punya pembicaraannya dalam bahasa Melayu, nanti saya share screen. So how is everybody pagi ni? Okay, bagus, very good. Orang kata saya nampak macam Jepun. Okay, ini akibat minum Kangen banyak sangat, jadi macam Jepun sikit pagi ni. So never mind, yang penting kita sihat, itu yang kita nak. Mana saya punya ni, okay, ini tajuk saya ni, plan B. Nampak skrin tak semua? Everybody can see the screen, yeah? Screen. Apa yang kita berada sekarang ni? Kita berada dalam satu situasi yang bukan salah kita. Yeah? This is not our fault. Pada bulan Februari itu kita masih lagi pergi bekerja, kita masih lagi do our business, betul? Pada bulan Februari, awal Mac pun kita masih lagi macam biasa. Tiba-tiba terkena ni, kena lockdown, that's it, everybody stop, everything stop, tak boleh buat apa-apa. Ini bukan salah kita, kita tidak dalam in that sense kita tak bersalah. Mungkin salah kita kerana kita tidak dengar apa yang orang tua kita pesan. Sediakan payung sebelum hujan. Sekarang ni hujan sekarang ni, kalau anda dengar di sini sekarang hujan. So beruntunglah orang-orang yang ada payung. Sediakan payung sebelum. Ataupun kalau kita tengok dalam situasi kapal ni biasanya dia bawa lifeboat. Tahu kan? Lifeboat tepi kapal tu, ataupun dia bawa pelampung untuk
menghadapi situasi yang seperti ini, ribut tafan di tengah lautan, ribut gelora. Jadi sekarang ni gelora yang kita lalui ialah pandemik coronavirus ni, yang bukan sahaja lokal, benda ni global. Kita tengok apa yang berlaku. Jadi dalam masa ni saya akan banyak bertanya soalan supaya anda semua boleh terfikir, masuk dalam kepala berfikir apa sebenarnya yang berlaku, apa dia punya implikasi kepada kita, apa yang kita boleh buat. Saya akan banyak bertanya soalan seperti itu. Semua boleh dengar clear ya? Clear saya punya ni? Alright. Okay, kita let's go. Apa yang kita impact of coronavirus ni global. Kita tengok ni share market pun jatuh. Jadi ini bukan perkara lokal, ini saya tidak buat benda-benda ni. Saya cuma pinjam saja. Ini semua pakar-pakar yang dah buat DP analisis, mereka yang dah buat graf-graf semua kali, saya cuma pinjam saja. Jadi saya put together untuk kebaikan everybody pada pagi ini yang hadir pada meeting kita pada ini ya. Alright, tengok ni semua the impact dia global. Semua share market turun, pasaran saham turun. Jadi apa yang berlaku? Menurut Al Jazeera, half the world workers akan kehilangan pekerjaan, iaitu 1.6 bilion. Maknanya dia setiap satu daripada 2 orang akan kehilangan pekerjaan in some way, sama ada kehilangan total ataupun berkurangan, reduce dia punya pendapatan income dia. Just imagine apa implikasi dia kepada global. Ini ILO ni adalah International Labour Organization. Ini bukan saya punya data, saya punya perkataan. Ini daripada ILO. Kita go further. Apa yang berlaku? Di US saja sudah ni setakat last 6 week. Setakat beberapa yang lalu sudah 40 juta lebih. 40 over million people file for unemployment. Maknanya dia tak ada kerja. Dia terpaksa pergi labor office, tulis borang, dia dapatlah sedikit bantuan daripada labor office, daripada kerajaan. Global. Ini daripada BBC. Dan kita tengok ni bersama oil prices turun, banyak company Malaysia bergantung kepada minyak. Indonesia pun bergantung pada minyak, betul? Ya, Indonesia. Banyak minyak ni menyumbang kepada pendapatan negara. Jadi apa yang berlaku bila harga minyak turun? Masalah. Tidak boleh travel restriction. Kita tak boleh travel macam dulu lagi dah. Ya? Jadi maknanya apa tu? Orang-orang sesiapa yang terlibat dalam industri travel, sama ada penerbangan, hotel, ataupun industri pelancongan, Bali terutama, Bali, pusat pelancongan yang tersohor, definitely akan terkesan dengan benda ni. Banyak travel restriction. Jadi nanti saya akan di penghujung, sebelum penghujung nanti saya akan tunjukkan apa industri-industri yang akan terjejas dengan kejadian pandemik ni. Few flights, of course few flights sekarang ni tak boleh terbang. Dan kita dengar baru-baru ni semalam ada orang hantar daripada Keratan Surat Khabar, Malindo offer VSS kepada 5,000 pekerja dia. Maksudnya 5,000 orang akan kehilangan pekerjaan. Kapal terbang dah tak boleh hasil. Worldwide, globally, industri penerbangan telah kerugian 113 bilion USD. That's a lot of money. 113 bilion. Dan kita tahu beberapa minggu yang lalu Virgin Australia telah file for bankruptcy. Maknanya dia dah bankrupt, file for bankruptcy, protection. Car sales, of course, China is industrial, activity dia sangat besar, menjadikan mereka negara industri yang terkedepan sekarang ni ikut kuasa ekonomi. Sekarang ni tak ada orang beli kereta lagi dah. So, industri kereta fall sharply. Okay. Saya cuma paint the scenario apa yang berlaku sekarang ni. Kita tidak mahu membicarakan, tidak mahu berkata tentang masalah. Ini masalah yang mungkin anda tak perasan kerana sibuk sangat dengan memikirkan masa depan masing-masing. Tapi ini adalah apa yang berlaku di seluruh dunia sekarang ni. Jadi saya bagi sedikit sana sini, bagi sedikit gambaran. Lepas tu kita akan bagi solusi. Kita tidak bercakap tentang masalah, kita bagi solusi.
Chinese industrial production pun turun. Kita tahu China adalah negara industri yang terulung, semua barang daripada China. Mana saja anda pergi di dunia ni, mesti ada made in China. Ya. Apa saja. Sekarang ni Malaysia. Sekarang ni because of coronavirus ni, so banyak industri terjejas yang tak boleh beroperasi. Bukan saja di China, malah di seluruh dunia. Jadi kita sebenarnya ada dua masalah utama. Apa dia? Masalah kesihatan. Ya? Kita pandemic prevention, virus prevention. Yang kedua ialah income loss. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya? Tapi yang pertama, kita nak sihat. Kita nak menjauhkan diri kita, kita nak menghindarkan diri kita daripada terkena virus ni. Okey, macam mana, apa yang kita nak buat? Ya? Yang pertama pasal health tadi, health prevention. Kalau beri pilihan, mana satu anda nak? Nak sebelah kiri ke sebelah kanan? Nak sick care ke health care? Of course, jawapannya ialah health care. Kerana bila anda sudah termasuk dalam kategori sick care ni, it's going to cost you more. Ia menyebabkan anda banyak kehilangan, maknanya kehilangan masa dan kehilangan wang, kehilangan dana saving. Baru-baru ni somebody send me bill. Dia masuk hospital Singapore. Ya, nampak tak? Masuk hospital Singapore. Bil yang keluar, nanti 2 minggu dia masuk tu, bil keluar 183,000 Sing dollar. That's a lot of money. Yeah. Kawan saya kena kemo, kena cancer, kena kemo, berapa ribu dia spend untuk kemo. That's a lot of money. Jadi the best thing, the smartest thing to do ialah kita jaga kesihatan, maintain kita punya current good health. Do whatever, makan yang bagus, minum yang bagus, take supplement if you have to, kerana makanan kita sekarang ni kan banyak sudah tidak ada kualitinya lagi, ya. Sudah kurang kualitinya. So do whatever it is, as long as you maintain your good health, do exercise dan sebagainya. So that's what you want to maintain. Ya. Sebab tu, why? Sekarang ni, this is very recent, kita nampak gambar ni, vitamin C di kedai-kedai habis. Kenapa? Kerana vitamin C. This is happening very recent. Vitamin C, kerana apa? Panic buying. Orang nak makan, nak consume vitamin C. Kenapa? Kerana vitamin C ialah bagus untuk. Jadi kalau anda terlibat dalam industri orange juice, buat orange juice pun, you'll be making good money masa ni. Kerana apa? Kerana ni, boosting your immune system. Kita punya best defense untuk melawan viruses, tak kira virus apa pun, is kita punya immune system. Jadi vitamin C adalah salah satu daripada cara untuk kita boost kita punya immune system. Ini bukan daripada saya, ini daripada doktor-doktor yang tulis ni MD doktor. So boost immune system. Sebab tu orang pergi rush, pergi cari vitamin C. Vitamin C selain daripada tu dia juga mengandungi antioksidan. So ada dua perkara di situ. Dan ini global. Kalau anda tengok carta ni, this is very recent, bulan April, awal bulan April itu, globally. Ya, ini adalah semua ni apa yang dirangkumkan adalah company-company yang mempunyai capitalization lebih daripada 5 bilion. Maknanya big companies, big business. Anda tengok dua yang teratas tu industri apa tu? Healthcare dengan teknologi. Ini yang making money sekarang ni. This is the booming stock, ya, booming whatever. Kalau anda terlibat dalam dua industri ni, you are good. Ya, kalau anda terlibat dalam dua benda. Ya. So this is what you want to get into. You want to be in this industry yang expanding, yang benefit. Bukan benefit, maknanya kita tidak terkesan, tapi kita malah situasi ni menyokong apa yang kita terlibat industri ni. Kalau kita terlibat dalam dua industri ni. Okey, kenapa vitamin C tadi? Kerana mengandungi antioksidan. Ya. Of course, antioksidan yang paling terbaik ialah kalau kita boleh makan, kalau kita boleh ambil daripada yang natural, ya. Seperti kacang, buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Tapi unfortunately, dalam situasi sekarang ni kita tak boleh nak
dapatkan good antioksidan daripada sumber-sumber tersebut. Sebab tu adanya suplemen, suplemen untuk boost, untuk tambah kita punya kekurangan daripada sumber-sumber yang asal. So, how big is the demand for antioxidant? Besar mana antioksidan ni? It's a huge market. Semua, kebanyakan produk-produk baru dalam market ni, dia akan tulis, nampak tak tu? Antioksidan, 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 antioksidan. So this is a big business, huge business. Ini suplemen. Suplemen market sekarang ni lebih kurang dalam 125 bilion dia punya market globally. Dan antioksidan is coming up small. This is not cheap. Benda ni semua bukan murah, semua ratus-ratus ni harga dia. So semua anda tengok tu dia tulis antioksidan, antioksidan dan sebagainya. Antioksidan market dijangka akan mencapai 4.5 bilion, 4.5 billion by 2022. It's a huge market. Benda ni graf dia naik macam ni. Graf dia tak turun, graf dia. Walaupun kita sekarang dalam pandemik macam ni kan. Kita tengok graf lain semua turun-turun tapi graf ni dia naik. So this is the best healthcare dengan teknologi. So yang kedua masalah yang pressing need ialah ni dia, income loss. Yang tadi apa? Pressing need, the main concern tadi pasal health, prevention. Orang nak prevent health, nak stay healthy, dia terpaksa makan benda-benda tu pasal boost immune system. Yang kedua, orang punya concern ialah pasal income loss. Kita tengok tadi berjuta orang hilang pekerjaan. Di Malaysia saja, setakat bulan berapa itu, Astro Awani kata sudah 600,000 lebih kehilangan pekerjaan. Dan pada bulan Mac tahun ni, MIER tu apa? MIS, Malaysian Institute of Economic Research. Dia membuat unjuran, dia kata as many as 2.4 million people, 2.4 juta orang di Malaysia akan kehilangan pekerjaan. Dan kita pun tahu daripada berita yang kita dengar, banyak company sudah tutup. Tak boleh beroperasi, tak boleh sustain lagi dah. Even saya cakap tadi kan, Malindo offer VSS kepada pekerja dia. Maknanya dia tak boleh nak operate lagi dah. Terpaksa memberhentikan pekerja. Sebelum tu kita tengok beberapa company besar yang juga tutup. Ada company yang delisted daripada stock market. Kenapa? Kerana dia takut market kita terjejas. Maknanya ini semua tak boleh, benda-benda yang menyebabkan bisnes tidak boleh diteruskan. Terpaksa berlaku ni. Sebenarnya job loss ni sudah lama berlaku. Sejak benda ini muncul lagi. Ni apa ni? HP. HP. Handphone. Sejak benda ni muncul, job loss, kehilangan pekerjaan telah berlaku. Orang sudah tidak lagi beli surat khabar atau beli magazine. Jadi orang terlibat dalam industri magazine. Kita banyak kawan-kawan kita yang dalam industri media ni tak ada kerja sekarang. Orang tak baca magazine, tak baca surat khabar, dia baca ini saja daripada handphone. Orang tidak lagi pergi sewa video ataupun pergi panggung wayang. Dia tengok kat sini je. Netflix. It's very good story about Netflix. Mungkin anda tidak pernah mendengar benda ni. Nama dia Blockbuster Video. Siapa pernah dengar Blockbuster Video? Ini adalah syarikat video renting yang terbesar di dunia pada satu ketika. Dia berpusat di Amerika. Chain store, Blockbuster Video. So adalah one day tu this guy by the name of Reed Hastings datang jumpa bos Blockbuster ni. Dia kata, okay Blockbuster, kita nak start this new streaming video, very good. Sebab in the future nanti orang tak akan sewa video lagi dah. Orang akan hanya subscribe saja kepada streaming video. Streaming video. Apa bos Blockbuster Video tu buat, dia ketawakan budak ni. Jadi sekarang ni apa yang happen, kita tak dengar lagi Blockbuster ni. Selepas that one late 90s tu,
So sekarang kita tak dengar lagi blockbuster video, tapi yang kita dengar ialah Netflix. Semua orang tengok video ini. Orang tak pergi panggung wayang lagi dah. Jadi sejak benda ni ada, dah ramai orang kehilangan pekerjaan. Orang tidak lagi pergi dekat travel agency, betul tak? Siapa pergi travel agency lagi? Nak booking tiket? Tak ada, orang tak pergi. Orang pergi Agoda, orang pergi Traveloka, orang pergi booking. Orang tidak lagi banking. Orang tak pergi bank lagi dah. Semua kat sini buat banking dalam ni kan. So many things happening sejak ni. Tapi dengan adanya corona ni mempercepatkan lagi. Banyak lagi orang kehilangan pekerjaan. Ya. Dah lama dah berlaku. Lagi pekerjaan. Income loss. Kerana apa? Kerana mereka ini, anda tengok ni, mereka adalah mereka hanya ada active income. Maknanya kalau mereka tak ada kerja, company terpaksa tutup untuk 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, mereka tak boleh bekerja, lama-lama mereka hilang pekerjaan. Tak boleh bekerja. Ataupun kalau mereka sakit, mereka tidak boleh menjana pendapatan. That's what happened. Income loss. Yang menyebabkan orang, kerisauan manusia sekarang ni. Satu, sakit, menghindarkan daripada penyakit. Satu lagi ialah cuba nak protect ataupun cuba nak dapatkan income kerana mereka sudah kehilangan income. Okey, ni. Satu lagi, ini bukan saya buat. Ini orang lain buat, saya pinjam saja. Dia dah membuat kajian. Apa yang berlaku sekarang, kita tengok potensi siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang akan say sorry to them kerana kalau mereka terlibat dalam industri ni, tourism dan leisure. Ingat tak, antara tempat terawal yang terkena coronavirus ni dulu, kat mana? Di kapal peranginan di Jepun, remember? The cruise ship, satu kapal terkena. Dah berhenti, kena tak boleh ke mana-mana. Sekarang tourism, orang tak boleh travel lagi. Kenapa? Satu, flight tak ada. Satu, bila sampai ke negara tempat kita travel tu, kena kuarantin 14 hari. Siapa ni? Dia punya package travel 12 hari. Sampai sana kena kuarantin 14 hari. So, lepas tu balik 14 hari lagi kena kuarantin. So gone, tourism and leisure is gone. And aviation, kita tahu banyak company, saya cakap tadi, banyak syarikat-syarikat penerbangan telah terjejas 113 bilion. Otomotif, orang tak pergi keluar lagi, tak drive, tak beli kereta, tak ada kerja, tak boleh dapat loan. Construction sama juga. This is very interesting, construction dengan real estate. Sebab saya dari background saya real estate. Sekarang ni, ada company yang menawarkan beli rumah, bayar RM1. Beli rumah, bayar RM1 saja. Package je. Bayar RM1 sekarang, booking. Sampai rumah tu siap, jangka dalam 3 tahun siap, baru start bayar. Jadi maknanya antara sekarang sampai rumah siap, kita tak perlu bayar. Bila dah siap pun, bayar pun mungkin sikit saja. Bayar sikit, kemudian tahun ke-8 ke berapa baru start bayar in full, kurang 1,000 lebih. Just imagine, developer sekarang desperate to sell up. Orang tak nak beli rumah dah, dia kena beli. So terjejas business. Manufacturing, non-essential of course, financial sector. Dan industri yang hijau, evergreen, anda tengok itu. Medical of course, kalau anda terlibat dalam bidang ni, you are in great demand sekarang. That's good. Kalau anda terlibat dalam personal healthcare, pembuatan, network, e-commerce, of course, e-commerce. Dalam keadaan ramai orang kehilangan pekerjaan, sebenarnya Amazon is hiring, you know that? Aeon Delivery is hiring. And Shopee is making good money, good business. Lazada, Shopee, Alibaba, Amazon, they are doing awesome business. Why? Because mereka ni di tengah-tengah. Mereka ni menghubungkan antara this point kepada this point. Dalam business basically, kita ada pengeluar, supplier, kita ada pengguna on the other side. Dan orang yang di tengah ni biasanya they make the most money. So, agree tak? Yeah. Kalau macam botol air minum, katakan saya give you an example. Botol air minum, ya, kemasan dalam botol air, biasanya di sini dijual dalam RM1. Ya.
RM1. Adakah kilang tu produce, adakah kos kilang tu 90 sen menyebabkan dia terpaksa jual RM1? Tak. Most of the time, kilang hanya dapat dalam 20 sen ataupun 25 sen daripada RM1 tu. Mana pergi 75 sen, 75% kepada orang yang in between, yang membawa produk ni daripada kilang kepada pengguna, kepada consumer. Sebab tu Amazon, Alibaba, Shopee, they make the most because they are connecting daripada supplier kepada consumer, kepada user. And kita juga boleh benefit daripada itu. Nanti saya tunjukkan apa yang kita buat. Jadi saya nak hendak fokus pada dua industri kerana kita bukan doktor, kita bukan nurse. Jadi kalau dalam masa sekarang ni kita nak jump kepada industri medical, mungkin payah. Satu lagi, industri medical supply ni adalah highly regulated. Kalau anda tidak ada kepakaran, kalau anda tidak ada modal, mungkin you nak qualify to go into that industry. Apa yang kita boleh buat, kita boleh fokus kepada certain area yang kita boleh terlibat. Kita boleh terlibat. Kita tengok apa dia. Okey, ini dia industri yang winning industry. Kita nak fokus kepada winning industry ni. Ya. So kalau anda looking for job, anda sudah berumur 30 tahun, sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, dah ada 20 tahun pengalaman pekerjaan. Nak masuk industri medical macam mana? You are in engineering, nak pergi masuk medical. Your qualification tak sesuai. Your training, experience tak ada, skill tak ada. You cannot do that. Same thing kalau anda accountant mungkin nak pergi masuk agriculture. Macam mana? How? So terpaksa start daripada zero. It's going to be a long way. It's very difficult, not easy. Ataupun ni kalau anda looking for job. Kalau anda looking for business, nak masuk pada industri ni, it's going to cost you a lot of capital, big money. You know, any business, conventional business yang kita nak start, kita nak mula, you gonna require big capital. Dan skill, experience, license satu lagi, talent dan sebagainya. It's high risk. Belanja mahal-mahal, dapatkan order ni, tidak lagi ada guarantee lagi kita boleh succeed dalam industri itu. Ya? Agree? Yes? Now, apa yang sekarang ni kita fokus kepada dua industri ni. Network dengan personal care. Itu semua problem, itu semua senario yang telah saya paintkan. Jadi sekarang ni saya nak bagi sedikit pencerahan, saya nak bagi sedikit solusi. Solusi kepada masalah yang kita hadapi sekarang ni. Healthcare campur ICT leverage. Kita fokus kepada dua industri. Dan kita memang dah tahu sejak awal lagi saya cakap tadi, dua industri ni. Ingat tadi yang dia punya graph tadi, industri yang tengah booming sekarang ni adalah healthcare dengan teknologi atau network. So these are the two industry yang kita nak fokus. Dan kita sebenarnya boleh combine these two industry together. We have a vehicle that combine dua-dua ni together yang kita boleh benefit from. Industri ni high demand, of course. This is evergreen sepanjang masa dia. Sebab daripada graf yang kita tengok tu, graf dia naik. Satu lagi ialah dia low capital, very good profit. Of course, these are all the characteristic of the business yang kita nak fokus. Kita boleh operate from home. Sekarang ni orang tak boleh keluar rumah, dia terpaksa bekerja dari rumahnya. Saya sudah bekerja dari rumah 6 tahun sejak terlibat dalam bisnes ni. Sudah 6 tahun. Bekerja di rumah saja. Kalau kita perlu keluar jumpa orang, jumpa klien ke whatever, it's okay. Tapi most of the time kita di rumah, kita beroperasi di rumah saja. Tak perlu ada office dan sebagainya. Dan ada passive income boleh diwariskan kepada anak cucu kita.
Okey, kenapa dia yang tadi tu sangat risau tentang income loss? Kerana mereka hanya ada active income. Maknanya kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak ada income. Kalau mereka sakit, kalau company itu tutup, mereka tidak ada income. Jadi sekarang ni persoalannya, kita nak create passive income. Kalau anda ada passive income, maknanya passive income ni sesuatu yang income yang datang tanpa ataupun dengan hanya minimal effort, kita akan dapat income. Passive income, bila passive income sama dengan living expenses ni, kita bayar rumah, kita bayar kereta, itu nama dia financial independent. Tapi bila passive income tu melebihi expenses, maknanya kita ada extra. Itu nama dia financial freedom. Yang ini yang kita nak chase. Apa yang saya nak propose ialah ini dia. This is a company that can bring those two things together. Satu ialah health, satu ialah income tadi. Dalam industri healthcare tadi dengan industri network. This is a company. 46 tahun mereka mengeluarkan medical grade device untuk kegunaan rumah yang sangat friendly. Sudah ada di 23 buah negara seluruh dunia. This is the company, a Japanese company. Mereka buat mesin yang sangat bagus yang boleh mengeluarkan antioksidan yang sangat banyak. Saya cakap tadi, industri antioksidan ni dia sentiasa menaik, dia tidak turun. Dan sekarang kita sudah ada mesin yang boleh buat antioksidan. Kalau antioksidan secara natural, kena makan buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Tapi unfortunately kerana keadaan sekarang, cara benda tu ditanam, di-harvest, sudah mengurangkan kadar antioksidannya. Jadi kita sekarang ada mesin yang boleh mengeluarkan antioksidan yang sangat banyak, yang sangat bagus. Sangat bagus untuk kesihatan kita. Selain daripada suplemen kunyit. So kenapa Kangen? Ni nama dia Kangen Water. Kangen Water ialah trademark kepunyaan Energic Japan. Kenapa? Kerana active hydrogen di dalam Kangen Water tu sebenarnya lebih kuat, lebih powerful. 800 lebih kali more powerful daripada coenzyme Q10. Anda boleh pergi tengok apa itu coenzyme Q10, supplement, benda ni mahal. And we can do this at home dengan Kangen mesin di rumah yang boleh mengeluarkan active hydrogen. Dan lebih 400 kali lebih besar, lebih kuat daripada vitamin E, 176 kali lebih daripada vitamin C. Kenapa benda ni sangat penting? Kerana ni dia. Active hydrogen dia adalah anti-inflammatory. Inflammatory itu radang bengkak. COVID-19 dia akan attack anda punya lung, kita punya paru-paru, menyebabkan dia radang. Jadi antioksidan adalah sangat bagus. Sebab tu orang tadi cari vitamin C banyak, cari antioksidan banyak. Sebab tu dia tahu antioksidan bagus untuk lawan keradangan, lung inflammation yang menyebabkan kematian even. Jadi ni dia. This is a machine yang can do that. Ionized water, very rich in active hydrogen. User friendly, anda boleh guna sampai 20 tahun mesin. Dan recommend oleh Bob Wright, penulis buku Killing Cancer Not People. Dia dah buat banyak research di dalam American Anti-Cancer. Sebenarnya didukung oleh ramai doktor yang telah bersara. Mereka mendukung usaha Bob Wright ni untuk mencari ataupun mempromosi benda-benda yang secara natural, tidak menggunakan ubat-ubat moden, tidak menggunakan kimia. So this is very good. Sebenarnya banyak perkara yang kita boleh buat untuk meningkatkan kesihatan kita. Nak sihat bukan kita makan ubat. Ubat tidak menyebabkan kita sihat. Bila kita makan ubat banyak, lama-lama kita jadi dependent on ubat. What is your health? Your health will be gone.
Jadi untuk sihat, kita kena jaga kesihatan, makan yang elok, minum yang elok dan sebagainya. Ini yang sebenarnya diterajui ataupun what's the right word for it? Didukung oleh American Anti-Cancer ni. Tidak orang everybody sihat secara natural. Kita boleh tengok semua benda ni. Ni ada di American Anti-Cancer punya website. Anda boleh pergi sana, boleh tengok all the documented cases apa yang berlaku. Dan company ni telah ada certification daripada Japanese Association of Doctors, ada ISO 13485 medical certification, dan juga daripada Kementerian Kesihatan Jepun. Okay, saya nak bagi anda sedikit just give some idea. Kalau kita nak buat 250,000 ke 300,000, roughly about 21,000 to 25,000 a month, what do you have to do? Kalau anda seorang bisnes, katakanlah bisnes cafe, restoran, that's how much you have to spend. Karena kena keluarkan 500 ke 1 juta to earn that much. If you are lucky enough to earn that money, to earn that much, this a year punya pendapatan. So bila you boleh dapat ni? 6 bulan, setahun? Saya ada seorang kawan yang spend 650,000 untuk kafe dia. Setiap hari menangis. Kenapa? Kerana tak make money. Akhirnya dia jual kafe tu. Dia jual pun at loss, 150,000 dia jual. Spend investment 650,000, selepas 3 tahun jual 150,000. Setiap hari menangis. Dan setiap dia kena masak, dia kena ambil order, tak boleh nak menggaji orang. So it's tough, especially kalau kita tidak ada pengalaman dalam bidang yang kita nak ceburi. Mungkin kita ada duit, kita ingat kita boleh make money, it's tough. Kalau anda seorang karyawan, karyawan apa seorang pekerja, seorang pekerja, kalau blue collar, it will take you 10 years. Blue collar maknanya anda buat 30,000 setahun, itu akan mengambil masa 10 tahun untuk earn 300,000. Kalau anda seorang director, mungkin gaji 25,000, yes, you can make 300,000 gaji. Tapi dengan kangen, dengan energi tadi tu, you can do it within 1 year. But probably 1 or 2 years, you can earn that much. Dan dibandingkan dengan the learning curve, the cost involved is very much shorter, is very much cheaper. Compare kalau kita nak jadi CEO, director, how long does it take to become a CEO? 20 years, 15-20 years nak jadi director untuk earn that much. Selepas pengalaman berpuluh-puluh tahun bekerja, baru kita we are qualified to earn that much. So, tapi dengan kangen ni, anda tak perlukan pengalaman, anda tidak perlukan modal yang besar, anda tidak memerlukan qualification, paper qualification, tak ada. Tapi biasanya dalam masa 2 tahun, 2-3 tahun, you can earn that much, depending on kita punya kesungguhan. Okay, how to earn passive income? 5,000 sebulan. Why 5,000 sebulan? Kerana bila anda telah mencapai satu tahap dalam bisnes kangen ni, anda dapat income, dapat fixed income 5,000 sebulan daripada company bagi. So that's passive income. Kita di sini, the company bagi kita income. So kalau anda ada rumah, if you have a house, kalau anda ada rumah berharga 2 juta yang tak ada loan lagi, maknanya dah fully paid, anda boleh sewakan dengan kadar lebih kurang 5,000 sebulan. You can get passive. That's called passive income. Ataupun ada duit 2 juta pada kadar 3% tahun, so you can get 5,000 sebulan. That's how you can get. Dengan 5,000 sebulan, apa kita boleh dapat? Kita boleh beli property. Dengan ni kan,
beli property 1.2 million, lebih kurang loan repayment dalam 5,000 lah, 5,000 sebulan. Atau pergi shopping, beli tambah lagi beg LV, tak cukup, boleh tambah lagi beg LV. Saya dengar beg LV sekarang murah di Los Angeles. Dijual di tepi jalan. LV bag biasanya dalam paling murah pun 9,000, 10,000 tu kot. Tapi sekarang dijual tepi jalan saja. Okay, tak apa, I forgot about that story. So, passive income 5,000 sebulan, anda boleh beli rumah lagi, 600,000. Ataupun dengan tambah kereta sebiji yang cantik ni, lebih kurang dalam 2,500 bulanannya. Kenapa saya suka cerita property ni? Sebab saya orang property. Saya dulu dalam property. Jadi duit lebihan tu beli property. Don't worry, property ni anda tidak akan takut rugi, insya-Allah. Tidak rugi ya. Kalau beli kereta dia diminish, dia rugi, value dia turun ya. Tapi property ni tak, anda beli tanah ke beli rumah, dia akan sentiasa menaik ya. Kemudian yes, how about having passive income of 5,000 USD? Tadi ringgit ya. Tadi ringgit. Ini USD. USD kenapa? Kerana bila anda telah mencapai ranking ni, this is career path di Energik, anda dapat 5,000 USD sebulan. Nampak tak tu? Dekat 6A23 tu yang purple tu. 6A23 yang purple, anda dapat 5,000 sebulan daripada company. So di dalam bilik ini, di dalam sesi ini ada beberapa orang yang sudah menikmati ini 5,000 ya. So that's the truth. Saya akan panggil orang yang telah mencapai 5,000 sebulan, telah menikmati bonus bulanan ni. Kita ada Masa Sifu Khairul. Yes, Sifu Khairul, boleh cerita sedikit pengalaman anda selama dalam terlibat dalam bisnes kangen ni. Apa yang telah anda capai? Oh. Okey, Assalamualaikum. Saya Khairul. Okey, perjalanan saya ke Dash 3 untuk yang belum kenal saya, rangkaian daripada ni lah. Kalau ikut Susu Galuh dia memang daripada Sifu Zahid lah. Dia punya saya punya upline. Dan so boleh tanya introduksi masing-masing. So mungkin dia daripada rangkaian saya. So perjalanan ke Dash 3 ni ambil masa saya dalam masa 2 tahun. So daripada 0 to Dash 3 2 tahun. Daripada 0 to 6A dah 7 months. Benda tu memang achievable kepada semua yang memang berminat, yang ada ketekunan diri nak buat bisnes ni. Memang very yalah, mana ada bisnes yang buat 2 tahun boleh sukses. Susah lah kalau kita macam saya cakap tadi, kita buat kedai apa semua. So benda tu memang tak boleh capai unless you have a killer product yang betul-betul laku. Tu Allahualam lah. Tapi yang keturunan saya pun bukan keturunan daripada orang buat bisnes. Tak zero from tak ada pengetahuan asas dalam bisnes. So benda ni boleh jadi. Bukan kepada saya seorang, mungkin kepada semua yang ada dalam Zoom ni. So semua orang boleh capai apa yang kita nak. Tak ada kata orang tak ada okay you tak buat, tapi memang kena buat lah. Tapi tak ada penghalang untuk kamu berjaya, untuk kamu pergi lebih jauh. So lebih daripada saya, lebih daripada Zahid pun boleh. Tak ada masalah. Semua bermula daripada diri sendiri lah. Perjalanan dia agak menarik, agak seronok. So dapat, selain daripada dapat income, so kita dapat tolong banyak orang dekat luar sana yang tak tahu pasal air. Saya pun dulu bukannya tahu sangat pasal air. So ingat air tu semua sama. Kan? Siapa yang baru join, okay air semua sama. Tak, sebenarnya air tu lain. So ada perubahan kesihatan berlaku kat diri saya. Mungkin kat anda semua. So benda tu boleh sharing untuk tarik prospek business partner yang baru. Untuk kita ramaikan lagi business kangen. Di samping masa-masa zaman darurat macam zaman PKP ni. So kita ada peluang kedua lah selain daripada kita bekerja. Itu saja. Terima kasih. Awesome. Thank you Masa Sifu Khairul. Dulu duduk di apartment saja ya. Sekarang ni rumahnya 3 tingkat, ada swimming pool kat atas. Dulu Mentari Court, kalau tahu Mentari Court dekat Federal Highway tu rumah dia. Sambil lah. Sekarang rumahnya, swimming poolnya di atas bumbung letak rumah. Swimming pool. So amazing. So the business dah change. Ini semua berlaku dalam masa 3 tahun. Ya, 3 tahun kan?
Yeah. 3 tahun, 4 tahun ya. So amazing. Dan seorang lagi yang telah menikmati bonus ataupun fix monthly ni ialah kita punya teman kita dari Bali ya, Pak Wayan. Ya, Pak Wayan, kita sudah menikmati benda ni. So benda ni berlaku happening bukan saja di Malaysia, di Indonesia, di seluruh dunia. Once you reach 2-3 ni at this rank ni, the company akan bagi inilah fix monthly income of 5,000 USD. Ya, Pak Wayan boleh cerita sedikit. Pak Wayan mungkin nak ceritakan sedikit ni, very short ni, dia punya perjalanan very short sampai 2-3 ni. Apa yang telah terjadi, perubahan dalam kehidupan. Ya, banyak yang berubah. Saya 20 years in the industry, in tourism, in construction company, in export company, manufacture, property. One of my biggest project is just freeze, and then I start the Kangen water, and then go till 683. I believe in that 683 there is passive income on that. Same with the Cannot hear you. Bisa dengar? Okay. You have connection problem. You have connection problem there. Bisa dengar? Yep. Okay. Bisa dengar? Yep. Ya. Okay. Saya sudah 20 years in the industry, many industry, construction company, export, manufacture, property, private consultant. It's not easy to get income on that. Stable income, I said stable income. Easy to get, let's say 100 million per month is okay. 200 million per month, we can get it. But stable income is not easy. So after 623, I got the stable income. From 60, 62, 62, 623, stable income come. So the point is stable income. And same like Sifu, Syed Saleh. I'm doing the investment after I get the money from the Energic. I don't spend my money for good car or luxury car. It's not mine. It's not my style. I'm doing investment on the land, property, financial investment. I choose the financial investment because at the end of the day, we are all will become investor. 683 level is a good way to start to be an investor. In any availability, we have it. I mean, we can start from small investor, maybe middle investor, and then the higher investor. That possibility open when you become 683. Thank you, Pak Wayan. Yes, that's true. Even kita sendiri, because our background is property, so we actually invested a lot in property. Kita buy properties lah, beli tanah, beli rumah, beli kedai, and that's where our money goes. Kita tak beli fancy car. I'm like you too, Pak Wayan. You don't buy fancy cars. No fancy car. It's okay. We don't drive, that often anymore. Yeah. So sekarang ni semua pakai Grab saja, Grab car, no problem. Very convenient. Okay, let's continue. So, boleh nampak saya punya slide ni? Boleh nampak clear? Okay, let me just play this. Okay, di Malaysia sekarang ni, it's lebih kurang 77,000 mesin ataupun 1 billion worth of machine telah terjual di Malaysia ni. Berdasarkan kepada commission payout ni, Energik punya structure, commission structure, di mana mereka membayar lebih kurang 60% daripada tu kepada distributor. Kalau dalam conventional, the money allocated is about 70 to 80%.
kepada ni untuk move the product from the manufacturer kepada consumer. Tapi dalam energy ni roughly about 50 to 60%. This is, I'm taking it at a higher bracket. So lebih kurang dalam 600 million paid out to people like people who promote the business, people who promote the machine. Otherwise, duit ni akan dibagi kepada TV, akan dibagi kepada duta produk, ambassador, selebriti yang di-hire, dibagi kepada transport company, dibagi kepada advertising company yang letak billboard dan sebagainya. Tapi because the money yang sepatutnya pergi ke sana, dibagi kepada kita yang mempromosi bisnes ni. And investment dia start daripada 79 sampailah 18,000. Ada installment plan dan sebagainya. Ini kita akan terangkan dalam siapa yang berminat di sini nanti. Anda berhubung dengan orang yang menjemput anda kemari dan akan diterangkan secara lebih terperinci. Ini sebenarnya hanyalah pembuka mata saja, pembuka minda saja. Apa sebenarnya yang anda boleh explore. Kalau nak dibandingkan dengan kita terlibat dengan bisnes konvensional yang terpaksa fork out ataupun menyediakan capital yang tinggi sampai ratus-ratus ribu. Jadi ini terlalu sedikit dan potensinya terlalu besar. Jadi modal sedikit, potensinya besar. Kita akan di-explain nanti. Satu lagi, macam saya cakap tadi, it's very simple step. Ada 3 step saja. Come on board macam ni. It's very simple apa yang kita buat. Sekarang kita tidak boleh dengan seperti pergi keluar jumpa orang, pergi ada big gathering dan sebagainya. Kita hanya di rumah saja kita boleh buat ni. Kita boleh invite kawan kepada meeting seperti ini ataupun kita boleh buat private call. WhatsApp sekarang pun boleh buat 8 call kan, 8 orang. So we can do that. Dan semuanya home base. Kita borang pun kita boleh email kepada company, everything is done, kita tak perlu pergi, company akan ship to your client kalau mereka perlukan barang tu. How to start getting healthy is get a product, install it at home, you drink, you cook, you use everything that comes out from the machine. Apa yang keluar dari mesin guna. That's how to maintain good health. Sejak saya ada mesin ni di rumah, kami sudah jarang pergi jumpa doktor. Sudah kurang sakit. Kalau tidak tu sebelum ni, sekurang-kurangnya sebulan ataupun 2 bulan sekali pergi klinik, pergi jumpa doktor, ambil ubat. Sekarang tak ada. Hanya dengan minum ni je. Apa makna dia? Maknanya kesihatan kita telah meningkat lebih baik. Kita tak memerlukan ubat lagi. Untuk sebagai kita punya regular intake dalam kita punya kehidupan kita. Ini dibuat di Osaka, Japan. Kita tahu Japan, di mana sahaja di dunia ni, kalau kata produk Japan, orang kata ni, very good ya. Very good. Memang kita respect Japanese punya culture, Japanese punya quality, dia very tip top in quality, memang dia sangat jaga in quality. Sebab tu Toyota is the largest car maker in the world. Di mana saja di dunia ni anda pergi, anda akan jumpa Toyota kereta. Toyota car. It's all over the world. Testament, TV the same thing. Apa lagi? Banyak benda elektronik dan electrical semua made in Japan. People trust and very good. Ini company dia di Osaka, Japan. Kita dah ke sana beberapa kali. Company yang ada ISO 9001, ISO 14000, ISO 13485. Boleh nampak di sana tu. All the ISO dia ada. Selain daripada itu, company juga mengeluarkan suplemen yang berupa ukon turmeric yang ditanam secara organik. Dia tidak gunakan mesin, semua pakai tanam. Pakai hand labor. So it's very good. Turmeric ni adalah benda yang telah digunakan sejak zaman lagi. Dalam perubatan Ayurvedic mereka telah menggunakan ini. Ini perubatan India menggunakan ini. Sebenarnya bagus. Dan telah di-approve pada KKM di sana diluluskan. Anda boleh ambil ini kerana kita ukon adalah
anti-inflammation, anti keradangan. Dia juga sangat kaya dengan antioksidan juga. Company ni ada golf club sendiri. Di Jepun ada 2, di Amerika ada 1. Ada 3 golf club, private golf club. My idea company ni is very strong financially. Dia boleh, kalau anda boleh maintain 3 private golf club, dia okay. Tidak ada banyak company yang boleh ada 3 golf club, private golf club. Dia untuk ahli dia saja. So this is company. Ni dari Jepun. Of course, jika anda berada di sini hari ini, pada saat ini ketika ini, anda adalah sebenarnya guest jemputan kepada Top Performance Group. Siapa Top Performance Group tu? Top Performance Group ialah ini diterajui oleh Noli dan Zahid. Mereka adalah telah mencapai rank yang signifikan dalam bisnes ni. Ramai leaders dari locally dan juga overseas. Okey, kejap ya, dia start sekejap. Okey, satu tim yang aktif saya katakan, punya center sendiri dan juga center di beberapa buah negeri di seluruh Malaysia. Event-event yang untuk mensupport, menyokong, mendukung kita begini. Inilah antara event yang besar hari itu, lebih kurang 1,000 orang pada Kangen Business Seminar. Dan selain daripada itu juga ada banyak semua event Kangen Road Tour. Kita pergi travel kepada kecil untuk memberi penerangan tentang Kangen Water ni. Selain daripada hands-on punya weekly training seperti ini, semuanya bermula dari rumah. Even home demo, kita asal usul kita buat bisnes ni di rumah saja sebelum kita pergi ke dewan-dewan yang besar. Anda boleh follow Top Performance Group, kita beri semua ni pembelajaran online melalui Zoom, Facebook Live, YouTube ataupun WhatsApp. Filosofi Inajik, the company ialah ni, 3 perkara. Bila anda terlibat dalam bisnes Inajik ni, anda akan dapat 3 perkara ni. Satu ialah kita punya, of course yang penting ialah yang mula-mula physical health kita. Macam awal tadi kan, kita nak sihat. Kita nak hindarkan diri pada terkena penyakit, kita nak sihat. Kemudian kita nak financial, banyak kerisauan akan hilang bila kita terlibat dalam bisnes ni. Satu lagi, bila benda tu telah tercapai, most likely, almost automatically, kita akan dapat true mental health. Hidup kita ni tenang, tidak risau. Kerana sihat, duit pun, financial pun okey, kawan-kawan pun ramai, jadi kita tidak stres, fikiran kita tenang, true mental health. Ini adalah CEO, sekarang telah berumur 80 tahun, hampir 80 tahun, 79 tahun sebenarnya. Tapi kalau kita tengok dia kelihatannya seperti seorang yang baru berumur 50 lebih saja. Sihat, kerana dia minum Kangen Water banyak. Jika anda telah melihat ini, jika anda sedang mencari sesuatu, tidak tahu apa nak buat, pada saya, this is the best vehicle yang anda boleh explore. Kalau nak dibandingkan dengan risiko ataupun tahap kepayahan yang terpaksa kita lalui kalau kita nak mencebur diri dalam bidang baru yang bukan bidang kita kerana masalah ni kan. So this is way lower, less riskier and cost much lower kalau you were to start a business. Financial freedom plus family good health and be a champion. And thank God, saya terjumpa bisnes ini 6 tahun yang lalu. 2014. Sejak 2015 kami telah travel ke 13 buah negara. Some tu 3-4 kali pergi. Macam Dubai 4 kali, Japan 3 kali, US 3 kali. Kita dah pergi ke Turki, Mesir,
Australia, Hong Kong dan semua negara ASEAN because of this business. Sebelum saya terlibat dalam bisnes ni, kita hanya boleh pergi Bali dengan pergi Phuket saja. Bukan maknanya we cannot go further than that. You cannot afford to go further than that. Tapi sekarang ni, thank God, alhamdulillah, because of this business, we can go further than that. It's just all over. So the business sebenarnya telah merubah kehidupan kami sekeluarga. Selain daripada yes, of course, kesihatan bertambah baik. Orang kata saya semakin muda, okay, thank you very much. Kemudian apa lagi? So many things happen in our life. Kita ramai kawan, kita pergi mana saja kita ada kawan. So siapa sangka, even sekarang ni pun kita ada kawan, kita joining kita pada Bali, So kalau kita pergi Bali, we have someone there kat sana. Kita boleh minum air ni tak ada, boleh dapat bekalan air kangen di Bali. So tak perlu risau. So that's, I don't know how to express it, because benda ni telah merubah kehidupan kami sekeluarga. Bukan saja kehidupan kami sekeluarga, tapi kehidupan kita punya saudara secara mara terdekat. Kalau mereka memerlukan sesuatu, kita boleh bantu mereka. Selain daripada itu, kita secara indirectly ataupun directly ataupun indirectly dalam tim kita telah kehidupan mereka juga telah berubah. Daripada yang dulu bankrupt, hampir bankrupt, tak boleh cari makan, terpaksa disupport orang untuk hidup. Sekarang ni dah jadi a good life, dah ada good life. So this is a business. Business bukan saja untuk kita menjana pendapatan, tapi juga untuk kita membantu orang-orang di sekeliling kita. So saya harap anda telah dapat sesuatu daripada presentation yang simple pada hari ini. Apa yang anda perlu buat sekarang ialah contact orang yang invite anda kemari untuk tahu lebih lanjut secara lebih detail macam mana untuk terlibat dalam bisnes ni. Of course, apa yang saya present pada pagi ini hanyalah untuk pembuka jalan saja, untuk kita bagikan anda proposal, so to speak. Jadi anda sendiri yang akan decide. Kalau nak tahu lebih lanjut, pergi berhubung dengan mereka boleh explain, mereka boleh terangkan secara lebih detail lagi. Sebab itu bukanlah tujuan kita untuk pergi detail pada hari ini, hanya untuk pembuka jalan saja, menunjukkan jalan. Lepas tu you explore further apa yang anda boleh benefit daripada company yang kita panggil Energy ini ataupun produk yang sangat popular dia, Kangen Water ni. Kerana ramai orang telah dapat benefit daripada company ni, daripada minum air ni. Alright guys, saya serahkan balik kepada MC kita. Kalau anda ada pertanyaan, boleh tanya, insyaAllah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab hari ini. Kalau tidak, nanti kita boleh berhubung. Back to you, MC. Okay, alright. Terima kasih Mr. Sifu Zahid. Okay, macam mana? Okay Kalau okay, type sikit. Okay ke tak okay? Siapa yang baru? So, benda ni macam dia cakap tadi lah, untuk lagi satu pada saya yang menarik ni, bisnes ni boleh buat serata dunia. So tak semestinya anda duduk di Malaysia, lepas tu anda tak ada bisnes di India, anda tak ada bisnes di US. Benda tu boleh. So kebanyakan kalau contoh kita jual goreng pisang, okay, mungkin dekat taman tu saja kan. Contoh goreng pisang lah. Ataupun kita jual kereta, kita jual rumah, mungkin ada kat situ saja. Tapi menariknya bisnes Kangen ni boleh buat satu dunia. Sebab company ni telah beroperasi di satu dunia. Satu lagi untuk kita punya ni lah, kalau kita tengok tadi, mesin terjual baru 77,000 unit di Malaysia. So penduduk Malaysia ada berapa ramai? Lebih kurang sekarang 35 juta orang. Rumah mungkin dalam 22 juta unit. So cuba bayangkan opportunity, peluang yang masih terbuka untuk yang baru. Itu baru Malaysia, belum kita Indonesia, belum cerita Thailand, belum cerita all over the world. Jadi pasaran tu masih luas. Jadi tak rugilah. Dia tak ada istilah lambat atau cepat, cuma peluang yang datang. So peluang tu dah lalu kat sini, siapa yang baru tu sudah lalu. So kalau tak grab, mungkin akan bagi ke orang lain atau mungkin sia-sia terlepas macam tu je lah. Tu biasa ayat ni lah, bisnes. Okay, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh unmute yourself, tanya atau
type dekat ruang chat, so kita boleh jawab atau menyelesaikan masalah tu lah. Kalau ada soalan, kita buka sekarang. Okay, I would like to add. Okay, because sorry just now because I have meeting dengan Mata Sipo, Semsia and then Nick Nakau. So okay, I just want to add something. Actually, right, regardless of our age, maksudnya regardless of umur kita, sama ada you young or you old, actually doing this business is nothing for you to lose. It's nothing for you to lose because you buy the machine, you drink the water. Yeah. If, for example, you try the business, maybe lah for whatever reason it doesn't work, tak jalan lah, you cannot do it. You have the machine, you can drink the water. This is the best water. But can you imagine when you have this machine, you have good water, you have good health. When you build the business, you make money through the business. Maksudnya you get something else. Yang bukan sahaja setakat kesihatan yang baik, tapi kewangan yang baik. So we already 6 years in the business. It's already awesome. Mula-mula start nak minum saja, you just want to drink the water. And after that, we make a lot of money. Bukan saja we make a lot of money, when you build business outside there, we have Dubai group, di mana Dubai kita dah pergi, first time pergi tak jalan. Second time pergi adalah sikit. Third time pergi adalah lebih sikit. 4 kali pergi dah membesar. Dan as you know that yesterday, the day before, our Dubai teams closed 12 machines at one go. So that is nothing to lose. It's nothing to lose. This is the best purchase ever. Because saya ni memang akan beli macam-macam. Okay, I have my airy bag, so many things that I bought. But this machine actually have changed our life. So that nothing to lose, buy the machine, share the water, make the money. And the money is huge. Betul tak Pak Wayan? The money is huge. Okay, that's for me. Thank you. Okay, ada soalan daripada Pak Wayan. How do we do the business? How do you do the business? How? So quick. So quick progress in Kangen business. But Pak Wayan ask for me? Yeah, ask Ask me? You want to answer that? Yeah, go. Can. Okay, doing business, how we do the business so quick actually. We do 3 things that we do really massively actually. We do a lot of sharing, of sharing the water. Of course, sharing the water, and we do the demo, yeah. And then the second, of course, sharing the business. The business, you know, you have to share the business, or else if you just share the water, people just buy the machine and they drink the water, they're happy. But we have to share the business. And the third thing, actually, we have do a lot of events. Even our second, it's not second, 1 year in this business, we already do event in the hotel, and then we just pay the hotel quite a lot of money. We invest, buy, book the room, the hall, the ballroom, and the first event we have 350 people, and then that's why actually there's 3 things is very important. Share the water and then do the demo, share the business, actually the event. If we don't have the event, I don't think we're going to have a big business. I think that's the 3 things. Do massively, all out massive action. Yep. Thank you. Wow, that's my wife. I hope they answer your question. Pak Wayan. Okay, ada soalan lain yang nak diajukan? Boleh tanya je. Tak payah malu. So benda ni pun benda akan berputar. Kamu juga akan, yang baru-baru ni akan jadi macam ni juga nanti satu hari nanti. So practice really lah. So ada. Okay, ada soalan Abang Zaid. Ada consumer daripada Juwita. Ada consumer yang kurang senang dengan konsep perniagaan berdasarkan MLM. Boleh saya tahu apa beza Energik MLM dengan perniagaan MLM yang lain? Okey, pasal MLM. Beza macam itu sebab kita semua company yang terlibat dalam ni tertakluk pada akta, di akta jualan langsung. So kita tidak ada, dari segi itu kita tidak ada beza. Bezanya adalah dalam segi kita punya commission, kita punya marketing plan.
kita punya marketing plan. Marketing plan kita kalau anda tengok, kita ialah direct, dia ada over and down. Maknanya dia kita dibayar, ni kita dalam, saya bercakap tentang direct selling. Maknanya kita kena jual secara direct. We have things that we can sell. Saya tidak, ini mungkin orang yang kurang senang dengan MLM ni kerana benda itu adalah stigma daripada dulu-dulu. Kalau dulu-dulu, yes betul, pada satu ketika saya pun ada stigma tu kerana apa yang kita dimomokkan dengan industrinya lah, pressure selling, orang kita pressure selling, price itu untuk beli barang, ataupun dia front load kita beli barang banyak, which is doesn't happen dekat Energik ni. Kerana apa? Kerana barang dia dah 7,000 lebih. Baru banyak mesin yang kena beli, nak kena front loading this guy. So it doesn't happen dekat Energik. Selama 6 tahun kita buat bisnes ni, pengalaman kami itulah. Kemudian satu lagi, benda ni sebenarnya telah diulas oleh Majlis Fatwa pun. Jadi kita ada fatwa yang sokong this industry, mengatakan MLM yang legal, maknanya dia yang mengikut undang-undang. Kita tak boleh compare. Banyak di luar sana, banyak company yang tidak register, yang melanggar peraturan. Yes, memang kita akui mereka memburukkan industri ni. Tapi selama mana company ni menurut undang-undang, company ni adalah ahli kepada Direct Selling Association of Malaysia, DSAM. Yes, we are above board. Kita tidak melakukan benda-benda yang melanggar peraturan, dan memang telah diperakui halal. Sebab kita based on, Ustaz Wafdi sudah mengulas benda ni. Banyak siapa yang ada dia punya WhatsApp tu boleh hantar balik, ataupun boleh tengok dekat YouTube sana. So it's there, dia punya ulasan tentang dari segi agama is there. Even Ustaz pun terlibat dalam bisnes ni, ramai Ustaz terlibat lah. Okay, can I add on that? Apa bezanya kita punya MLM, kita punya MLM dengan yang lain ya? Bezanya memang ada bezanya. With other business tak mungkin someone can make 1 million or more income personally, seorang-seorang you become a millionaire, you make 1 million commission buat seorang-seorang. Tapi through Energik actually you can do that. Contohnya, for example, you get 200 atau 300 orang beli mesin 300, you boleh jadi millionaire through this business. Kenapa? We are dealing with high-end product. That's the biggest difference. Because for example, kalau you are dealing with for example with vitamins lah, contohnya vitamins, how many bottles of vitamin for in order untuk kita earn income more than 1 million. But this business is possible. Kenapa? Dia punya the commission structure macam Sifu Zaid cakap tadi, direct and indirect, and then kita punya direct tu you can make 1 million plus dalam sikit saja. Kenapa? For example, you dapat housing project kan, housing project orang install machine dekat all the houses, immediately you make income more than 1 million. Tapi for other direct selling, it's not possible. It's not possible. Yep, that's very huge difference. Thank you. Okay, ada satu lagi right. Okay, ni daripada Mak Umi K, Makcik Property. Dia cakap dia dah tahu bertahun-tahun pasal Kangen ni. Tapi harga mahal. Dia tak berani nak berjual. Okay, so dia jual brand Korea lah, macam Kueh Kuku, SK Magic, murah. Okay, bagi saya, okay, tak siapa nak jawab ni? Abang Zaid boleh jawab pasal ni. Kenapa harga Kangen ni mahal, apa semua, what's the factor? Kak Noli boleh jawab. Mahal, okay. Typical lah. Okay, ejen macam ni. You want to say, jawab? Okay, like this lah. Alright, we are comparing. Kita nak tanya, kenapa ramai orang boleh beli handphone, iPhone, sekarang harga 7,000. People buy handphone, iPhone 7,000. Smartphone 7,000. Tapi kalau dulu kalau jual 7,000, nobody will buy. Satu benda je we have to tengok kat sini. Actually the value. Sekarang ni tengok, kalau dulu handphone kita boleh call dan kita boleh WhatsApp. Kita hantar mesej, SMS dulu kan. SMS je dulu kan. Tapi sekarang apa yang kita boleh buat dengan handphone atau smartphone,
kita boleh video call, kita boleh tengok TV, boleh tengok movie, we can Netflix, kita boleh email, just name it, sampai so many things. The value is so high. When the value is high, of course the price is higher. Contoh lagi satu saya nak bagi Contohnya kalau I ni is the employee, that I can give income to the company, I can bring satu juta ataupun 1 billion income to the company. Surely I punya harga very expensive kan? Company should bayar I mungkin setahun my income, almost sebulan my income is 1 million or something. Kerana I can bring a lot of money to the company. Sebenarnya mahal tak mahal tu actually bergantung pada value. So when the value higher, the price is higher lah. The price is higher. And of course the produk-produk lain. For example, kalau we are comparing dengan RO water kan, RO berapa jenis air yang RO boleh boleh keluarkan? Dia punya pH apa? RO hanya boleh keluar pH yang I'm losing you. Cannot hear you, sorry. Hello? Cannot hear you. Hello? Cannot hear you. Cannot hear. Tak dengar. Okey. Dia sudah berhenti bercakap tu. Cakap banyak. Okay, macam Kak Umi boleh refer dengan pada saya lah, refer dengan siapa yang ada bawa Kak Umi dalam Umi kan nama dia tadi. So Kak Umi boleh refer lah dengan introducer yang bawa kat sini. So bagi saya Kangen Water ni like yalah macam kalau kereta kita ada Ferrari, Lamborghini, that's a level of Kangen machine lah. Bukan saya nak dewa-dewakan Kangen machine, tapi that's a factor sebab Kangen Water ni dah banyak testimoni, dah banyak orang guna, and then banyak value macam Kak Ni cakap tadi, banyak value dalam kehidupan. Compare dengan air-air yang brand Korea tu, even dalam jurnal pun tak ada tulis. So kita ada proven by doktor, by medical doctor, membantu sangat dalam kehidupan. Tak adalah penyembuh tapi membantu. Even, yalah macam bukan nak cakap air ni sebagus air Zam-Zam, tapi ada dia lebih kurang, tak sama lah. Zam-Zam is the best. That's itulah sebab the value of Kangen Water machine is very high. Sebab tu dia agak mahal. Dan kalau kita tengok, kita punya commission pun berbeza. So kalau kita buat kerja untuk company-company yang di Korea ni, maaf cakap, kita mengayakan diorang, and then kita kena still kerja dengan diorang, macam tu lah. So macam untuk, saya tanya soalan dia satu, untuk mesin yang 25 tahun ketahanan dengan harga sebegitu, kalau kita bagi sehari, harga dia lebih kurang RM6 lebih 25 tahun. Compare dengan mesin yang, okay saya tahu, saya pernah ambil mesin kuih 5 tahun sekali kena tukar, lepas tu kena datang servis, kita kena bayar servis tu. Dan yang ni kita boleh buat servis ni dekat rumah, tak ada masalah, cuma beli filter je. That's very very cheap compare to mesin yang dijual sekarang lah. Dia lagi nak buat siaran TV macam kau jadi siaran TV sekarang, sarang dia apa untuk puasa apa semua tu kan, saya tengok. That's a cost lah. Tapi yang cost-cost tu dalam bisnes ni dia bagi fully pada distributor. Kita dapat commission tu dengan harga tinggi lah untuk distributor ni, so very valuable. Dan kita membantu orang dalam kehidupan je lah seharian. Yeah. So harap Kak Umi boleh refer dengan ni lah, apa your Ustazah Nasriah. Okay, tak apa, thank you very much Khairul. Okay, yeah. Sebenarnya soalan ni banyak ditanyakan kepada saya, apa beza, soalan asas ni, apa beza antara mesin ni, Kangen, dengan mesin-mesin lain luar sana. Okay, saya secara simpelnya lah, saya nak rumuskan. Bila saya bagi Kangen Water ni kepada orang, minum, try the water, don't buy the machine yet, try the water. I get a story back. Saya dapat cerita, air apa ni? Dia punya pembuangan jadi lawas lah, dia boleh tidur lena lah, bila minum minggu 2 minggu, kemudian dia ada satu lagi benda perkara lagi. Dan sebenarnya dalam sesi ni pun ramai yang telah dapat kebaikan, perubahan dalam diri dia. Tapi kalau mesin lain yang dia suruh saya bandingkan tu,
boleh tak dapat macam tu? Boleh tak minum air tu, anda boleh kurangkan you punya perubatan cost, which is happening to us. Sekarang kita tak ambil ubat lagi dah. Kalau dulu, kalau anda pergi saya punya Instagram, saya ada letak dalam tu, saya punya ubat-ubatan yang setelah saya terpaksa buang. Selepas minum Kangen Water, benda tu masih ada dalam fridge kan. Sebab tu apa benda dah tak pakai ni, buang. Banyak benda ubat-ubatan yang kita pernah guna, lepas minum Kangen Water kita tak guna lagi, tak perlukan benda tu lagi. Dan banyak lagi cases yang kaki sepatutnya kena potong, tak jadi dipotong. So banyak. Saya tak dapat nak menceritakan secara, anda boleh tanya secara privately dengan orang yang jemput anda kemari, boleh tanya mereka banyak story, bukan story saja, boleh jumpa sekali dengan mereka yang terlibat yang pernah mengalami masalah kesihatan ni. Jadi apa yang berlaku kepada mereka selepas minum Kangen Water, masih lagi jadi sihat, segar, bugar. So itu beza dia. Okay, ada soalan mengenai TDS tadi Khairul? Ya, ada soalan, saya tengok dalam chat group tadi ada soalan mengenai TDS. So there's a answer actually, the TDS actually what air yang masuk dalam mesin, air yang disupply oleh government, actually dia punya TDS tu, total dissolved solid tu, actually already controllable, so that don't have to worry pasal TDS. Sungguh begitu, saya really strongly encourage sesiapa yang build business Kangen ni, and you decide nak jadikan business Kangen is one of your business. So this book actually Ride the Wave ni is very important to read. Kenapa benda-benda tu dia actually dah cover banyak soalan-soalan yang orang akan tanya. Termasuklah TDS. Kalau yang nampak tu TDS kan. Kat sini dia dah jawab dah. Jawapan ada kat situ. Di mana dia kata air yang masuk dalam sistem kat Malaysia ni sebenarnya air tu memang dah the TDS ni memang dah ikut requirement. So, jadi bila orang tanya pasal TDS tu jangan risau, because air tu memang dah under control, maksudnya memang boleh diminum lah ya. Government water. Jadi for me pun masa lagi satu yang tadi Pak Wayan tanya macam mana kita boleh laju, actually when I actually mula-mula build the business memang decide to build the business when I pergi ke event, saya beli buku-buku dan saya start reading, and then buku Ride the Wave ni antara buku yang saya tiga pertama yang saya baca. That's why I have really confident, because dekat sini dia dah menjawab kebanyakan soalan-soalan yang akan ditanya. Dan kat sini juga ramai orang tanya macam-macam, all see inside this book sebenarnya. So that you have everything inside your head, you know, actually you tak takut. Dia jumpa orang, you know already, it's inside here, you know what to answer. Dan dekat sini pula, sorry saya ambil masa sikit dan nak cerita sikit lah. Macam dekat sini, dekat page 60 ni, dia akan cakap kenaan why actually is very important to enter the business now and do the business as fast as you can. Kenapa we are riding the wave? Because sekarang kita dekat sini. So buku ni ada jawapan tentang TDS dan tentang macam-macam lagi ya. Okey, terima kasih. Okey, Pak Wan ada tanya, bila kita orang start this group kita start top performance ni officially kita ada company lah, kita ada punya center semua tu actually since 2015. And that time 2015 tu kita ada kita punya center tu, masa tu kita renting sewa 5,000 sebulan that center. Tapi just a few months lepas tu kita bought the building. It's a 1.9 million Malaysia. Kita beli and then kita station kat situ sampai sekarang. So that's a top performance punya history lah Pak Wayan. Terima kasih. Okay. Ada soalan lagi? So kalau tak ada kita pukul 12 lah. For orang yang bekerja lunch hour. Jadi saya minta kebetulan Pak Wayan ada di dalam grup, so saya minta Pak Wayan cakap something lah untuk pembakar semangat grup-grup di dalam Zoom ni. Boleh Pak Wayan, silakan. Say something. Yeah, guys, this is, it's very, very, what you can say, it's God glory God, that we meet it all together. I mean, I have no relationship, no wise business with you all guys, but Zahid Saleh open the doors, open the relationship. This is the way I believe how God work on us.
no limitation at all, no border of the country, no border of the education background and so on. This is amazing. I'm here now together with you all. This is a blessing, God blessing. We share all of this. You share it to me, I share it to you. This is the way how natural work. This is how the water, how the business flows as the character of the water. Water can go anywhere without seeing who need the water. The water will always flow, will always go to anywhere, to anyone. Now it's just a matter of us, how we are going to use that water, how we are going to use to see the value of the water. This value of the water is really based on what is in our heart, what is in our mind. When Zahid opened his mind, I opened my mind, and we become a friend recently. This new thing, this amazing morning now happening. This is even more than just money we mentioned about, right? You agree with me, guys? Yeah, that's true. So this is the truth. Now I know Khairul, I know Nurli, I know Edwan. Next, I will know more Khairul Yadi, Hasamuddin, Azrina, Anis, and so on. This is amazing, amazing. I thank you, God, who live inside of you each. In every one of you, there is a sign of God. And Zahid Saleh opened it to me. And we are here all now. This is speechless, amazing. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Pak Wayan. I'm just wondering, is Wayan your name or Matayasa your name? Your family name? Which one is your name? Yeah, in the Balinese way, we have 4 names. Wayan is the first name, and then like surname, and then Martayasa is my name. Okay. In our family plan, we have 4. Wayan, number 1, Made, number 2, Nyoman, number 3, Ketut, number 4, like that, and then repeat it again. Okay. So long. Huh? But you can easily call me Wayan. Okay. So we are not used to addressing by the family name, you know. My name is Saleh. People don't call me Saleh, you know, people call me Zahid. So it goes by my first name. So we are addressing you by your last name, your surname, Wayan. Okay. That's Wayan. Yeah. So thank you very much, Pak Wayan, for being with us hari ini. You speak like a prophet now, you know, a prophet of Kangen. So my life. Yeah. So yeah, from not knowing each other, because of we drink the same thing, we become like brothers. You know, this is amazing. It's connecting us to everywhere who drink this. You know, this is gonna be kita punya weekly event. So come back again next week, because next week kita ada very general session. Which will we'll be talking about the environment. You know, supposedly the environment hari ini, tapi kerana something happened, she cannot join us. So she's someone who is very kata orang tu an authority dalam bidang waste management. You know, now kita nampak botol plastik di jalanan, di sungai, di longkang, di lautan dan sebagainya, dan environment yang telah tercemar, rosak, gunung ganang, bukit semua digondolkan. Jadi she'll be talking about that, dan kenapa benda ni sangat penting, kenapa we must take part, how can we contribute in preserving kita punya environment, how environment will make us very healthy. Hari ni bila kita cakap tentang to be healthy,
healthy cuma makan-makan, exercise, tapi kita kurang bercakap tentang environment. Jadi environment juga menyebabkan kita jadi healthy ya. So that will happen next week, you know. So she'll be here next week. Yes, if you have any parting word, Nolly, Carol.